Nga tanan nga pamilya habungtuhan Dolores Eastern Samar ang makakabenepisyo habawat bayan makikinabang BBM Local Government Support Fund LGSF Rice Distribution Program diin 5,803 nga pamilya tikang ha 16 barangay sa nakakarawat hintag na pulo ka kilo nga bugas ha ceremonial distribution hatulong nga lugar ha Dolores, Malaintos Gym Municipal Building nganlo ng gym han Agosto 12. Sumalakan Eastern Samar Governor Ralph Vincent Ivardoni ang BBM LGSF Rice Distribution Program intikang ha national government pinaagi kan Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Ginsaring liwat ni Governor Ivardoni nga ang konseptohan BBM nga programa iginsuhestyon ni anay Eastern Samar Governor Ben Ivardoni nga yana na bulig ha national government sugad nga advisor. Ini nga suhestyon ginpondohan ha national government ngan iginpatuman pinaagi han LGSF Rice Distribution Program. May dasay 60 milyones pesos nga kabugusan nga pondo ang probinsya para ha BBM LGSF Rice Distribution diin 15 milyones pesos ang ginalukar para ha Dolores ngan giwan samtang may dapa 45 milyones pesos nga balanse para ha iba nga local government units. Ha Dolores, ang orihinal nga plano amon paghatag han 10 kilos nga bugas sa mga tricycle driver para pangisda parag uma barangay health workers, street sweepers nga iba pa nga vulnerable sectors hakada panimalay. Pero tungod ang suportahan probinsya nga tanan nga pamilya ha Dolores makakakarawat han 10 kilos nga bugas. Habahin ni Dolores Mayor Zaldi Carpeso, nagpasalamat hiya ha gobernador ha pagbulig basi masakupan nga tanan nga pamilya han Dolores ug ha nasyonal nga gobyerno pinaagi kan PBBM. Saringhan alkalde o unahon anay hasyahan nga hugnan distribusyon ang mga barangay ha poblasyon ngan masunod ang iba pa nga mga barangay. May daluwat 60 milyones pesos nga LGSF allocation ang probinsya para ha mga infrastructure projects upod ang pagtukod hin ESO Building, San Mateo Road, pag-ayad han kalsada tikang barangay Malaintos ngadto ha Bunghon ha Dolores ngan pagpalitin mga kagamitan ha Eastern Samar Provincial Hospital sugadan laparoscopic equipment ngan incubator ug iba pa nga proyekto. Laki pa naghatag hin mensahe hira board member Attorney Byron Suyut ug Provincial Agriculturist Verlin Capon. Ang programa may tema nga suporta ng pamahalang lokal para sa kabuhayan at katiwasayan ng bawat pamilyang magsasaka at mamamayan ngan kabahin han mga paningkamot han administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. hapaghatagin suporta ha mga lokal nga komunidad labi na ha mga pamilya ngan parag-uma. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.